issue no tamun tu issue mo. Main issue to illegal migration Bangladesh and Myanmar. Chini Delhi ni Chini Central Minister Amit Shah ji थानाय मासनि 19 तारिखआव कायसा नोटिफिकेशन कारिखा ओ नोटिफिकेशन गटामो जे इंडिया ओ इलीगल भाबे म्यांमार ते बांग्लादेश नि जे अनुप्रवेशकारी बरंनो नाइटुगै एक मासनि बिसिङानो चिनि द खायना बागै जे रिलीज उंगो जे कागज कारिजाक आबोनि न जों अमित शाह ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते चिनी सार रंजित ते चिनी बुबाग्रानो ओ सामुं टांथानि बरक निबेलाय साक्तार मा बुनै दिनै जे त्रिपुराव कायसा नोटिफिकेशन हजाका जे अरव जे म्यांमार बाय बांग्लादेश इलीगल जे बरक तंनाय रंनो रुतु कायना बागै एक मास दिसिङो आबोनो जों दिनै अमित शाह नो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो हामबाय जानगै जों रामचंद्र गादनि बरक रक United Tiprasa माने जों खानचाङै तिप्रासा बा बरक द फारक जों तिनि शरद चौधरी गामिनि सिमि जिनि सार रंजितनि नेतृत्वे जों बायजालबारि बाजार बा हाटिजरा जों ताबुक रेली खायना बागै तियारनाय दं गुजरात दे स्टेट अफ गुजरात दे गोबां माय कर्नाटक रग मन तिखलाय जाबाय क्या नगर सबाय जागाते सिनि तिप्राखौ ताङै दाफोनो कोनो खायजायाबो अब तो स्टेट गवर्नमेंट मैटर्स जों स्टेट गवर्नमेंट नो साब्रिना बागै जों तिनि रेली खायो सिनि वान संमा दङ जों ताबुक जत विधानसभा केन्द्र बा सारा त्रिपुरा गुरि होय मिटिकै रेली खायो सिनि बर रंना सजा खायमा बरे जों सालसा राजा खरो रेली गटरमा खायनाय जों गवर्नमेंट नो साब मारिनाय गवर्नमेंट नो साब्रिना बरे सिनि फलमाना होय जों खाखायो नरक जुगनु खाथांनाय सालखिसा सिगांगो आइन सान्दिर बाजार बुगा फारग नरक अबाहायके न अवेरनेस रेली खायका आ बिसिङो दिनै हय आमचाइनि रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि अब नरक ताबो फायै अ जागाव आबाद जेंना नायदों बबहाय पाब्लिक नि बुखाखै बबहाय नरक रेसपन्स माने दिनै तो जों नुगो सिनि पाब्लिक रग तो गाहामनो नुगो अबना आं नरनो कोइने दिनै मिडिया रंनो नरक चिनी लबि लबि दंमान बागै नरक बेलागे हामबाय दिनै 27 मेनि दिनै शरद चौधरी लिथागे चिनी नामखौनो बायजाल जरा जों हिबत खायनाय बेखौ आम जोंनि बर' रक तो जतनो मुजुङो जे अबैधभावे जे बांलादेशनि फाइ दंनाय रंनो दाति नायकालै बा अ जागानि नरनानि बागै सिनि जनगण तो जतन नायो तामके आं अबनो कयना मुजुङो सिनि तिप्राहानि जे लिडार रंनो जों कायसाना कायसा यासि सलायावै जों अ जराव जतन लगिरि लायना नांगो बाक्सा खालायनाय जों इमिडियेट जखन अम हाके दापे न अंलायो आं बरक दफानि खरका सेंक्रा खिजाबै आं अबनो कयनानि मुजुङो सिनि तिप्रासा रंनो जों ताइ निने आनि ताखलायसिदि निने आनि हियावै सिनि सामुं तामो जों तामो खायना नां अ जिनिस तो सिनानो नांनाय हायसै आबनो नुगो जों ताबो गोबां मा जागावनो ससियेल मिडिया बिसिंते बिभिन्न लिडारनि बिसिंते जों खानावो फना हाय दना हाय जों फना दना होननानै कगिया ताबो आं साबो जतनो सिनो आं तामो खालाय फेक्या जों ताबो अ जराव सुजोग मानसासा যখন ইন্ডিয়া गवर्नमेंट যখন সাকলাই রেখা যখন শুনো ও তিপ্রাহা বা ইন্ডিয়াও যে ইলিগেল ভাবে যেভাবে হাবই দंखा বেআইনি ভাবে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানি বিভিন্ন জায়গানি 10 হাবই দं মানে বন নরনানি বাগै আবো শুধু প্রশাসন চিমি মাইয়া আবো জনগণ যতন চেতনা দंना नांनाय যতন সুরনা नांनाय গেছি হুনুগনা नांनाय हाया सारा उनुदिनो अवश्य नरै मानगला आबनो बागै फायदि ताखौ तै पुकुर जों निने आनि हलायावै बाक्सा खालायनाय याप्रि बाक्साके खरां कायसा तिसा लायनाय हिमनानि बागै आं ते ककबां मा सागला आरि ककसु जतै सावनो जतन खुलुमबाय हामबाय जों नुबै मान 24 आर सिगारनि बरंगनां एमएलए जे वान सुगमानि खागवारबाय न पिरियड लायै बसनाव आगुबै बांलादेशी स्टे रोहिंग्या सुनो ओ तिप्रा हस्तेवा हाय के बारो थाक सरो जायगा जायगा जे माने अबनो तेइसा रुतुगै कारनान बागै जे कायसा खरां जबा खायजों माने नों अबा बाहाय वान सारो जतन हामबाय एक्चुअली
অজে চবা আবো তো আগিনি সিমিনো মানে চলিকা আহিফানো kaham kai asik din soba khaimi ang tongmani ingkhepe Immigration and Foreigners Bill 2024 to 2025 abo pasang man pore taklai abo ainu rupantoron kha ebong jara illegal India o tongnai rok bongni tongmani bagai India tongmani bagai India ni nirapotta belai bigni tong tongha India ni nirapotta proshno ne mukhomuki abor bagai already central government bo rajyo chithirika illegal babe je India o bas khai tongai rok including Tripura rajyo bas khai tongai rok borokno sinioi jani kantiyo kifil mar honai eba illegal babe je tongui tongpaika borokno romna nangnai romboi ain mutabek je sasti rena tongmani sasti marinai borok tongman bagai sini country je nagorik rok je indigenous borok chakri bakri hoite armo khai joto jagano financially economically politically joto jagano deprive tongka ebong abono kifil rohortani সরকার কারাক পদক্ষেপ নারা নাংনাই সিনি দাবি তিনি abono tongnai dati khai illegal immigrant বেআইনি ভাবে যারা ত্রিপুরা বসবাস খাই tongnai বিশেষ করিয়া বরকনো সিনিওই দাকি কিফিলি মার হনাই এবং আবো জেসিক জরাতেই কার্যকরী আশা আবো ও সভা চলিনো tongnai এবং সিনি 24 রামচন্দ্রগার কনস্টিটুয়েন্সিনি এমএলএ বরং বনাং রঞ্জিত দেববর্মা বজে ও উদ্যোগ নামানি abo to bo nijin bagai yable desh ti bagai jatin bagai o jaga nang ang bo phiguni bo khajani yabui jotono phai o sabao samilung ফাইনাল klayo obo kun party ne gestia obo to eta jati hamnan bagise desh hamnan bagise bo desh eta country a country ni development ni bagise a country ni mane hamgrai ni bagise ebong o jaga hayang tongnani kiri tongnani obo o jaga o sabao khaigan kai kono sampradayik oko hisabe da dos rijakno berjakno amtui wansugiyai tak phaina klayo যেহেতু ও জায়গা কেন্দ্র সরকার সে পুরোপুরি নোটিফিকেশন জারি করিকে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট দক্ষ মা রখনাই এবং আর হতানি নাগরিক রহনি সুবাসনাঙ্গ আবন বাগিনো जों দিনে ও জায়গা ফাইলাইকে এবং এমএলএ नि ও উদ্যোগ 24 রামচন্দ্রগার আবো বলাইনানি klayo 19 মে 2025 সাল মারিও মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স नि থাকই বাংলাদেশ তাই রোহিঙ্গা যারা হাবপাইনা চিনি ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরা রাজ্য বরংনো দিতে খায়ে নাইতুগুই বংনি হাওয়া কিফিলি জানি বাগৈ অর কাছে নোটিফিকেশন জারি খাইকা এবং গাইডলাইন জাকা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট ডিটেনশন ক্যাম্প সালামনি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন ফাইনাল সিজাক তঙ্গো ini চিনুখা দিল্লিও আর বাংলাদেশি রমজাক তঙ্গো গুজরাট রমজাক তঙ্গো হরিয়ানা রমজাক তঙ্গো মহারাষ্ট্র রমজাক তঙ্গো উড়িষ্যা রমজাক তঙ্গো আসাম রমজাক তঙ্গো কিন্তু চিনি ত্রিপুরা তাবুক ব আর ও বাংলাদেশ নি ফাইনাল তাবুক রমজাক গিয়াকো আবনি বাগিনো চিনায়ো যে চিনি ত্রিপুরাও ব দাকিনো ও যে গাইডলাইন অনুসারে নোটিফিকেশন অনুসারে ত্রিপুরা যারা অবৈধভাবে ওরা ফাই তংফাইনা বাংলাদেশনি বড় বর্ণ নাইতুকি তিখলাই বংনে হাওয়া দাতি কিখলি রহনান কোন তাই ভারতনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি তাই চিনি বুবাগ্রান হামাই ইয়াফারে जों চিনি রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্র হইতে কাইসা जों বনা হামাই ইয়াফারে जों আর তিনি রেলি খাইনা থাঙ্গা আপনারা আরেকটু সরে যান পুরো ব্যানারটা আয় না This
Illegal migrant of Bangladeshi, go back. Illegal migrant, go back. Illegal migrant, go back. Bangladeshi, go back. Hatta kisko takte takte detention camps na mai illegal migrant urdu ko mat khelai nai. Ek chobat chole na. Ek chobat chole na. Hatta kisko takte takte detention camps na mai illegal migrant urdu ko mat kari nai. Fake documentation na mai takte takte urdu ko mat kari nai. Ek chobat chole na. Migration, go back, go back, Bangladesh, go back, Bangladesh, go back, go back. Ini tunggu.